Oke, baik. Lah, oke, dan question ya untuk Mbak Kezia dan juga Mbak Leoni yang sudah hadir tentunya di pertemuan kita malam hari ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali tentunya, yaitu kita sudah masuk di sini ke pertemuan yang keenam ya. Oke, in 7, ya, werden wir über Existenz und Anwesenheit Thema ya, lernen ya. Jadi di sini kita akan membahas ataupun tema pembahasan kita itu mengenai eksistensi dan juga kehadiran ataupun keberadaan dari suatu benda ataupun orang gitu ya. Seperti biasa di sini beberapa ungkapan yang akan kita coba bahas terlebih dahulu ya. Oke, ini yang pertama ada Es gibt viele Bücher in der Bibliothek. Es gibt ein Restaurant in der Nähe. Da ist eine Lampe auf dem Tisch. Da sind zwei Stühle im Wohnzimmer. Es gibt keine Schule in diesem Dorf. Es gibt eine Haltestelle um die Ecke. Da ist ein Vogel im Baum. Es gibt eine Menge Möglichkeiten in dieser Stadt. Oke, silakan. Yang pertama dari Mbak Leoni dulu. Okay. Es gibt viele Bücher in der Bibliothek. Es gibt ein Restaurant in der Nähe. Da ist eine Lampe auf dem Tisch. Da sind zwei Stühle im Wohnzimmer. Es gibt keine Schule in dem Dorf. Es gibt eine Haltestelle um die Ecke. Da ist ein Vogel im Baum. Es gibt eine Menge Möglichkeiten in dieser Stadt. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Dan Mbak Kezia silakan. Okay. Es gibt viele Bücher in der Bibliothek. Es gibt ein Restaurant in der Nähe. Das ist eine Lampe auf dem Tisch. Da sind zwei Stühle im Wohnzimmer. Es gibt keine Schule in diesem Dorf. Es gibt eine Haltestelle um die Ecke. Das ist ein Vogel im Bau. Es gibt eine Menge Möglichkeiten in dieser Stadt. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Nah, tadi kita sudah membaca ada kata esgib dan dais, dazin. Nah, ini apa membedakan dari mereka? Apa yang membedakan mereka berdua ya? Sebenarnya nanti perbedaannya itu akan terlihat dari penggunaannya ya pada tiketnya. Karena kalau secara arti mereka artinya sama ya. Itu artinya adalah ada. Di SG Bilebiuk ya. Berarti ada banyak buku-buku in der Bibliothek, yaitu di perpustakaan. Es gibt ein Restaurant in der Nähe, yaitu ada sebuah restoran di dekat sini ya. Lalu da ist eine Lampe auf dem Tisch. Ada sebuah lampu yaitu di atas meja. Da sind zwei Stühle im Wohnzimmer. Itu ada zwei Stühle berarti dua kursi ya. Im Wohnzimmer di ruang tamu. Es gibt keine Schule. Tidak ada sekolah. In diesem Dorf berarti di desa ini. Es gibt eine Haltestelle. Tidak ada, ada halte bus ya. Die Ecke yaitu di sudut jalan ataupun di pojokan gitu ya. Lalu da ist ein Vogel im Baum. Ada seekor burung di pohon. Lalu es gibt eine Menge. Itu ada eh, kesempatan ya, ada kesempatan Möglichkeiten in dieser Stadt ya. Eine Menge berarti ada banyak sekali kesempatan berarti ya. Ataupun ada banyak kesempatan di kota ini. Nah, gitu ya. Jadi kata es gibt dan dais ini kalau di bahasa Inggris itu lebih cocoknya mungkin sama seperti halnya saat kita bilang there is ataupun there are. Nah, tapi kan di bahasa Inggris kan hanya there is, there are. Ya, kalau di sini ada es gibt dan dais. Ya, coba lanjut dulu ya. Da sind viele Leute im Park. Es gibt ein Kino im Stadtzentrum. Da ist ein Brief auf deinem Schreibtisch. Es gibt nur eine Apotheke in der Stadt. Da sind keine Autos auf der Straße. Da ist ein Hund vor dem Haus. Es gibt keine Züge, die nachts fahren. Oke, dari Mbak Kezia. Boleh coba dibaca. Okay. Da sind viele Leute im Park. Es gibt ein Kino im Stadtzentrum. Das ist ein Brief auf deinem Schreibtisch. Es gibt nur eine Apotheke in der Stadt. Da sind keine Autos auf der Straße.
Das ist Herr, itu Herr nggak kelihatan. Das Ah, ist, ya, das ist ein Hund vor dem Haus. Es gibt keine Züge di Nachbarn. oke, good. Dankeschön ya. Lanjut, Mbak Leoni, silakan. Da sind viele Leute im Park. Es gibt ein Kino im Stadtzentrum. Da ist ein Brief auf deinem Schreibtisch. Es gibt nur eine Apotheke in der Stadt. Da sind keine Autos auf der Straße. Da ist ein Hund vor dem Haus. Es gibt keine Züge, die Nachbarn. Oke, good. Dankeschön ya. Oke. Nah, situ da sind viele Leute im Park ya. Dia bilang ada banyak orang di taman. Kemudian yang kedua ada sebuah apa? Yaitu ein Kino, sebuah bioskop ya. Im Stadtzentrum di pusat kota. Da ist ein Brief auf deinem Schreibtisch. Yaitu ada sebuah surat ya di atas meja ataupun di mejamu gitu ya. Lalu es gibt nur eine Apotheke in der Stadt. Hanya ada satu apotek ya di kota ini. Da sind keine Autos auf der Straße. Jadi tidak ada mobil di jalanan. Da ist ein Hund vor dem Haus. Itu ada seekor anjing ya di depan rumah. Lalu es gibt keine Züge. Tidak ada kereta yang beroperasi ya di malam hari. Ataupun tidak ada kereta di malam hari. Nah, jadi gitu ya. Jadi secara garis besar, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu mengenai tadi kan eksistensi ya, berarti keberadaan. Maka di sini kita menggunakan yaitu dari kata apa? Itu tadi dari kata esgib dan juga eh gib es ya, esgib dan ini ya, kok gib es. Esgib dan dazin. Nah, apa yang membedakan mereka berdua? Jadi esgib dan dazin ini ya, yang akan membedakannya itu nanti setelah pemakaiannya ya. Karena kalau secara artinya mereka berdua sama ya, yaitu menyatakan keberadaan ya ataupun menyatakan ada pada suatu bendanya. Nah, sehingga secara keseluruhan ataupun secara artinya ya, artinya sama saja. Nah, tapi secara penggunaannya itu nanti itu yang akan berbeda tentunya ya, antara esgib dan juga dazin ini ya. Jadi secara garis besarnya ya, esgib dan dazin ini eh, apa namanya? Artinya tadi ada gitu ya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu dulu ya. Nah, pertama, esgib. Nah, tadi kan artinya itu ada atau juga di sini terdapat. Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Jerman saat kita menggunakan kata esgib ini, ini dipakai untuk menyatakan keberadaan suatu benda itu dalam jumlah yang umum. Nah, tentunya dia tidak ada ketentuan ya jamak atau tunggalnya. Namun yang perlu diketahui juga, dia juga lebih sering digunakan untuk memperkenalkan ataupun menjelaskan sesuatu yang baru dilihat pertama kali. Nah, for the first time. Jadi belum pernah dilihat sebelumnya nih. Gitu. Nah, seperti contoh di situ untuk rumusnya kita menggunakan kata esgib, lalu diikuti oleh bendanya langsung akusatif. Nah, jadi bendanya nggak boleh nominatif. Bendanya harus akusatif ya, bentuknya harus akusatif. Baru kemudian objeknya. Seperti contoh di sini, es gibt einen Park. Nah, kenapa jadinya einen Park? Nah, jelas kan? Taman itu kan dia adalah maskulin kan? Jadi kalau bentuk maskulin, ya, saat dia menjadi unbestimmte, ya, unbestimmte untuk akusatif, maka dia kan akan menjadi einen Park. Ya, kalau misalkan kita mau pakai der, ya, boleh aja. Tapi kan jadinya ada taman tersebut. Berarti kan kalau tersebut kan berarti kan dia bukan sebuah taman yang dia jelaskan sebagai sesuatu yang baru dilihat kan, berarti udah tahu gitu kan. Nah, ini kan karena belum tahu, kayaknya kita lebih condongnya ataupun lebih seringnya kita menggunakan itu SGIP. SGIP itu menggunakan einen ya. Jadi ada sebuah taman in der Stadt berarti di kota. Ataupun yang kedua di sini SGIP ein Problem. Ada sebuah masalah. Lalu SGIP viele Restaurants hier, ada banyak restoran di sini. Es gibt keine Schule. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada taman, ya tinggal gantikan jadinya keinen Park kan. Di es gibt keine Schule in diesem Dorf. Tidak ada sekolah di desa. Nah, jadi seperti itu ya secara penggunanya. Jadi ingat aja tadi ya, kalau kita menggunakan es gibt, maka setelahnya kita harus mengikutinya, yaitu kita harus menggunakan bentuknya adalah bentuk apa namanya akusatif. Ya, dan pastinya tadi ya pertama kali ya terhadap suatu bendanya tersebut. Oke,
Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. Make sure aja berarti kalau untuk bentuk SGIP ini dia selalu pakai bentuk unbestimte tapi akusatif ya. Iya, karena kan kalau misalkan ada sebuah, sebuah ini kan orang nggak tahu kan. Kalau udah pakai bestim kan berarti udah tahu nanti kan jadinya. Oh ya udah oke lah. Dan Nah, oke, siap. Nah, tapi juga satu hal tadi lupa saya bilang. Kalau misalkan bendanya, ya, kalau misalkan posisinya nih ya, kalau posisinya pertama di tengah. Nah, jadi kalau misalkan di tengah nih, ya, in der Stadt, misalkan kita buat ya kalimatnya. Nah, kita mau buat kalimat penjelasannya di depan nih. Nah, jadi nggak boleh pakai S gibt ya, tapi kita balik posisinya menjadi gibt S, einen Part. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi tetap dia pakainya jadinya gibt S-nya jadi balik posisinya. Ataupun yang kedua, jika dia dijadikan kalimat tanya, apakah ada sebuah taman di kota? Nah, tapi juga sama tuh jadinya gibt es einen Park in der Stadt. Nah, jadi seperti itu. Jadi Her, aman. bisa Her. Iya, Yang siap. nomor yang nomor satu tadi apa Her? Soalnya putus-putus tadi Her. Oh, oke, oke, siap. Jadi, Ya. yang pertama, kalau misalkan, saya jelasin pelan-pelan ya, takutnya nanti putus-putus lagi. Kalau misalkan keterangan waktunya di depan, ya, maka posisi kata kerjanya di sini, ya, give ini kan kata kerja ya. Nah, jadi posisinya kita balik, jadinya give es. Jadi jangan nanti in der Stadt, es gibt einen Park. Itu salah. Tapi in der Stadt, gibt es einen Park. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, dan ke Her. Oke, Giana. Oke, Mbak Leoni, aman? aman Her. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, di sini pakai tadi dais ataupun dazin. Nah, ini sebenarnya sama artinya ya. Tapi yang membedakan antara dais, dazin, dan juga esgib tadi, jadi kalau dais ya ataupun dazin ini, dia yang membedakan dengan bentuk dari esgib, yaitu dazin ataupun dais itu artinya ada, tapi dia di sana. Artinya menunjukkan bendanya tersebut secara spesifik. Ya, jadi dia menunjukkan keberadaan sesuatu, yaitu di suatu tempat tertentu. Ya, kalau tadi kan ada sebuah taman, nggak tahu tuh tamannya di mana letaknya. Yang penting ada aja intinya. Nah, kalau di sini tuh di sana itu tuh, nah ada apa gitu. Jadi lebih bersifatnya itu lokasinya spesifik. Nah, jadi bisa menggambarkan posisi ataupun keberadaan sesuatu, ya, tentunya yang terlihat ataupun nyata. Nah, yang membedakan mereka berdua, dais ini untuk tunggal, ya, dazin ini untuk jamak. Jadi biasanya kalau setelah dais dan dazin ini bentuknya nominatif ya. Tidak seperti yang tadi bentuknya harus akuzat. Kalau di sini bentuknya tetap nominatif. Ya, sebagai contoh di situ kan dais ein Hund ya, tidak menjadi dais einen Hund karena dia bentuk nominatif ya. Itu adalah seekor anjing ataupun dais mein Buch auf dem Tisch. Itu di sana itu tuh buku saya di atas meja. Ataupun da sind viele Leute, yaitu ada banyak orang-orang. Da sind deine Schuhe. Itu di sana itu ada sepatu kamu. Gitu. Nah, tapi kalau di sini, kalau tadi kan kita jadikan SGIP, nah ini juga sama nih, ada pengecualian lagi. Kalau misalnya kita ambil contoh yang ini nih ya, kita pakai misalkan auf dem Tisch, dia bilang ya, di atas meja, nah ada buku saya. Jadi teman-teman nggak wajib pakai da-nya, ya, nggak wajib pakai da. Boleh aja langsung pakainya is mine book. Nah, jadi di atas meja itu adalah buku saya. Gitu, kira-kira untuk penggunaan dari dais dan dazin. Oke, sampai di sini ayo. Silakan ada pertanyaan dulu. Her, izin tanya. Tadi Boleh, ayo. kalau nggak salah aku dengar untuk yang dais atau dazin itu dia bentuknya nominatif berarti ya. Tapi Iya. untuk yang udah pasti. Mm-mm. Berarti objeknya yang sudah pasti ya Her. Iya, benar sekali. Bukan sudah pasti sih, lebih pada bendanya itu spesifik tunjuknya gitu, menunjukkan bendanya itu sudah spesifik letaknya ataupun keberadaannya gitu. Oh, oke. Danke Her. Oke, Giana. Man ya. Itu kita coba lanjut, kita lihat di sini perbandingannya. Nah, pertama, SGIP versus DAIS atau DASIN. Jadi fokusnya
yaitu dia menyatakan keberadaan ya secara umum ini untuk SGIP. Sedangkan dais atau dazin tadi menunjukkan lokasinya spesifik ya. Kemudian kasusnya kalau SGIP itu akusatif, dais dan dazin itu nominatif. Jumlahnya dia singular dan pluralnya ya itu sama saja, tidak ada ketentuan. Sedangkan dais atau dazin kalau pakai is itu tunggal jelas ya, zin itu untuk jamak. Nah, secara maknanya kalau SGIP itu ada, kalau dais itu di sana ada. Nah, karena tadi kan dia menunjukkan bendanya spesifik ya. Contoh di sini SGIP einen Supermarkt hier. Ada sebuah supermarket di sini. Nah, di sininya di mana? Di kota ini kah? Di kawasan ini kah? Nah, dia tidak menunjukkan spesifiknya seperti apa. Yang penting di sini aja. Nah, sedangkan bentuk dais atau dazin di sini, dais ein Supermarkt die Ecke. Nah, ya. Tadi kan di sini einen Supermarkt, di sini ein Supermarkt karena denominatif, ya. Yaitu di pojok sana itu ada ataupun ada itu sebuah supermarket di pojok sana. Tuh, ya. Lalu yang kedua, es gibt viele Bücher im Regal. Itu ada apa? Ini dia bilang ada banyak buku-buku yaitu di rak. Nah, sedangkan di sini karena berbeda dia kan tadi jadi tidak boleh pakainya apa namanya jamak dan tunggal samaan. Nah, ini pakainya jadinya dazin viele Bücher im Regal. Itu ada banyak buku-buku di rak. Es gibt ein Problem, ada sebuah masalah. Da ist ein Problem, das wir lösen müssen. Ya, maksudnya ada masalah yang harus kita selesaikan. Ya, nah, ini kemarin kan relatif ya sudah kita pelajari kan. Dasnya dari mana? Yaitu problemnya kan, karena dia adalah nontrum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Aku masih paham sih Her sama materinya, jadi masih aman. Ya, ini memang secara materinya nggak ada yang terlalu berat lah ya untuk yang malam hari ini ya. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ini jangan sampai saya terjawabkan lagi nanti nih ya. Nah, di sini tinggal memasukkan apakah itu dais ataupun dazin ataupun eskip. Nah, ini tinggal ditentukan tadi kan. Kalau misalkan bendanya sekiranya ya, ataupun sesuatunya masih baru, ya kita jelas pakainya adalah esgip tadi ya, ataupun gip es kalau dia di tengah ataupun dia menjadi kalimat tanya. Sedangkan dais atau dazin bendanya lebih spesifik dia menunjukkan. Oke, 1 sampai 5 saya bagi untuk Mbak Kezia, 6 sampai 10 Mbak Leoni ya.
Her mau coba Her? Ayo, silakan. Nummer eins, es gibt einen schönen Park in dieser Stadt. Oke. Ya. Dari mana bisa pakai SGIP alasannya? Aku ngelihatnya dari yang einen-nya sama apa ya? Si in dieser Stadt-nya. Oke, good. Benar ya, in dieser Stadtnya ya. Karena di sini kan dia bilang di kota ini ya. Berarti di kota ini kan nggak dijelaskan secara spesifik ya. Oke, good. Lanjut. Nummer zwei, da ist ein Auto vor dem Haus. Oke, kenapa pakai dais? Karena for dem house-nya. Oke, spesifik ya. Nunjuknya ya. Oke, good. Nummer drei, in der Bibliothek gibt es viele neue Bücher. Oke, itu in der Bibliothek ya. Jadi pakainya GPS karena posisinya di tengah ya. Ini dia bilang di perpustakaan ya. Pustakaannya nggak tahu yang mana kan. Oke, dan Nummer vier, es gibt keine Bank in diesem Dorf. oke, good. Es sind ein Laptop und ein Handy. Oke, kenapa pakai dazin? Dazin karena ada dua barang. Oke, good ya. Jadi boleh pakai zin aja langsung tadi ya. Atau dazin ya. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Kezia ya untuk jawabannya. Her, izin Ya, lanjut nomor 6 sampai 10 ya. oke. Nama Zes ini es gibt Wille Cafe in dieser Gegend. Oke. Kenapa pakai SG? Soalnya dia nggak menjelaskan secara spesifik sih. Kan situ dibilangnya Villa Cafe kan. Nggak Oke. satu cafe gitu tertentu. Mm-mm. Nah, lanjut nomor 7. Hinter dem Haus da ist ein kleiner Garten. Oke, Inter dem Haus itu is langsung boleh tadi ya. Eh, Boleh pakai dais atau is langsung. Sebenarnya lebih bagus itu pakai is aja kan, Her. Iya, lebih Da-nya baiknya nggak pakai perlu is ya. aja. Mm-mm. Karena kan udah pasti spesifik langsung dia kan menunjukkannya tadi kan. Oke, oke. Lanjut nomor ini in der Küche gibt es viele Teller. Oke, interview Hagib S. Teller ya. Itu Mm-mm. dia hanya bilang di dapur doang ya. Iya, nggak menjelaskan spesifik. Mm-mm. Kemudian nomor 9, das ist ein Problem, das wir lösen müssen. Oke, ya harusnya pakai S Gip di sini ya. Sebuah Ah, masalah. pakai Hmm. Oh tadi dais di sini pakai ya? iya, pakai Sorry, dais. sorry, sorry, sorry. Harusnya SG. Ya, harusnya dais di sini ya. Salah ini saya ini. Oh, oh. Oke, berarti yang benar dais ya, Her? Ya, dais. Oke, baiklah. Terus yang terakhir nama Zen. Ini aku agak ragu dikit sih, tapi aku coba jawab dulu Hmm. ya, Her. Oke, Im Klassenzimmer, da sind ein Lehrer und viele Schüler. oke ya. Jadi Oh, bener bolehnya ya? pakai. Ah benar. Karena kan dia bilang Oke. di kelas kan udah langsung kan spesifik, spesifik di kelas doang gitu kan. Oh, oke, oke. Berarti aku benar deh. Danke, Her. Oke, Vita. Eh, dari sini ada pertanyaan dulu semuanya. Kita sudah paham Sudah paham, Her. Soal mana materi ya? hari ini nggak terlalu susah soal. Iya, karena memang kalau udah saya bilang kan kalau materi itu sebenarnya paling dasar itu memang di A1 gitu kan. Karena memang awal-awal kan. Di A2 itu sebenarnya lebih menekankan ataupun lebih apa namanya? Pemahamannya lagi aja gitu kan, nggak yang materi-materi dasar ataupun formulaan lagi gitu kan. Itu sih, ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke bagian latihan berikutnya. Seperti biasa, di sini kita akan verstehen von Gesprächen über die Anwesenheit und Existenz von Dingen ya. Kita akan memulai percakapan tentang keberadaan dan eksistensi terhadap sesuatu. Ya.
Oke, nah di sini dia bilang es gibt einen Supermarkt im Dorf. Viele Touristen besuchen das Dorf. Die Kirche ist klein. Es gibt keine Läden im Dorf. Das Dorf hat viele alte Gebäude. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita putar audionya. Aman lah ya. Kalau dari pertanyaannya gampang sih kayaknya. Oke, siap. Oke, silakan didengarkan ya untuk audionya. Audio 1. In unserem Dorf gibt es viele alte Gebäude. Es gibt auch eine große Kirche im Zentrum. Da sind einige kleine Läden, aber es gibt keinen Supermarkt. Viele Touristen kommen hierher, um die Natur zu genießen. Oke, silakan ditandai dulu ya. Belum saya putar kembali audio. Oke, silakan dengarkan kembali ya. Audio 1. In unserem Dorf gibt es viele alte Gebäude. Es gibt auch eine große Kirche im Zentrum. Da sind einige kleine Läden, aber es gibt keinen Supermarkt. Viele Touristen kommen hierher, um die Natur zu genießen. Oke, silakan. Oke. Oke, jawabannya di sini. Nah, saya tadi dia bilang bahwasannya in unserem Dorf gibt es viele alte Gebäude. Itu di desa kami itu ada banyak, bilang ya, apa namanya? Banyak bangunan tua, dibilang ya. Es gibt auch eine große Kirche im Zentrum, yaitu ada sebuah gereja besar ya di pusat desanya ataupun di pusat gitu ya. Da sind einige kleine Läden, yaitu ada beberapa toko kecil di sana ya. Tapi di sini nomor satu es gibt einen Supermarkt im Dorf, ini salah ya. Nah di situ dibilang cuma pertokoan ya. Oh di sini aber es gibt keinen Supermarkt ya, tapi tidak ada supermarket. Lalu viele Touristen kommen hierher, banyak turis yang datang kemari, die Natur zu genießen ya, untuk menikmati keindahan alamnya. Jadi viele Touristen besuchen das Dorf, itu benar. Die Kirche ist klein, gerejanya kecil, ini salah ya, dia bilang bahwasanya di situ kan eine große Kirche ya, sebuah gereja yang besar. Es gibt keine Laden im Dorf, tidak ada toko-toko di desa tersebut, ini juga salah. Karena dia bilang saja, da sind einige kleine Läden. Dan terakhir, das Dorf hat viele alte Gebäude. Desa ini memiliki banyak bangunan tua, ini benar. Ya, jawabannya di sini adalah
FR, FF. Ya. Nah, Mbak Leoni nomor 4 nih ya. Birunya nih. Oke, ya. Coba lagi ya. Sekali lagi, yang kedua. Nah, di sini was gibt es im Einkaufszentrum? Lalu was machen die Menschen am Wochenende? Was gibt es in der Ecke des Einkaufszentrums? Für wen ist der Spielplatz geeignet? Wie ist das Einkaufszentrum am Wochenende? Oke, silakan ditanyakan dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin kira-kira untuk soal-soalnya. Tidak ada head. Tidak ada ya. Oke, siap. Silakan didengarkan untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Im neuen Einkaufszentrum gibt es viele Geschäfte. Da ist ein großer Spielplatz für Kinder. Es gibt auch eine Ecke mit Restaurants und Cafés. Am Wochenende sind da viele Besucher, die einkaufen oder Zeit mit der Familie verbringen. Oke, silakan. Silakan ditandai dulu ya. Sebelum kita putar sekali lagi audionya ya. Oke, sekali lagi ya. Audio 2. Im neuen Einkaufszentrum gibt es viele Geschäfte. Da ist ein großer Spielplatz für Kinder. Es gibt auch eine Ecke mit Restaurants und Cafés. Am Wochenende sind da viele Besucher, die einkaufen oder Zeit mit der Familie verbringen. Oke, dan dijawab. Oke, good. Yang question ya. Kita coba cek di sini. Itu dia bilang im neuen Einkaufszentrum des viele Geschäfte. Ya. Yaitu di sebuah pusat perbelanjaan yang baru ada banyak pertokoan. Ya. Da ist ein großer Spielplatz für Kinder. Di sana itu juga ada area yang ada area untuk taman bermain ya. Taman bermain yang luas untuk anak-anak. Es gibt auch eine Ecke mit Restaurant und Cafés dan ada juga area yaitu yang dipenuhi oleh kafe dan juga restoran. Kemudian am Wochenende pada akhir pekan itu ada banyak pengunjung, ya ada banyak orang yang berdatangan di Einkaufen oder Zeit mit der Familie verbringen ya, yang berbelanja ataupun menghabiskan waktu dengan keluarga. Berarti apa yang ada ya di pusat perbelanjaan yaitu jelas tadi ya einen Spielplatz ya taman bermainnya.
Lalu apa yang dilakukan orang-orang ya pada akhir pekan? Bahwasanya mereka menghabiskan waktu bersama keluarga. Lalu apa yang ada di pojok ya dari pusat perbelanjaan tersebut? Yaitu jelas restoran dan kafe ya. Lalu untuk siapa? Taman bermain tersebut ya jelas untuk anak-anak lah ya. Nggak mungkin via senior kan ataupun Airvasion ya. Airvasion ini orang dewasa, senior kan itu untuk lansia ya. Lalu wie ist das Einkaufszentrum am Wochenende? Bagaimana keadaan pusat perbelanjaan tersebut pada akhir pekan? Bahwasanya jelas sehr belebt ya. Bahwasanya sangat ramai ya. Kalau geschlossen itu tutup, ruhig itu tenang ya. Berjawaban sini A, B, B, C, C. Oke, good. Dan semua ya. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Semuanya, Mbak Keja dan Mbak Leoni ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Seperti biasa kita di sini akan berlatih sprechen. Ya, di mana sprechennya itu mengenai existence tadi ya. Unverfügbarkeit von Dingen beschreiben. Kita akan menjelaskan keberadaan dan ketersediaan barang. Ya. Oke, in der Stadt, sini dialognya. Gibt es in dieser Stadt viele Sehenswürdigkeiten? Ja, es gibt ein altes Schloss und ein großes Museum. Und was ist mit Restaurant? Da sind viele Restaurants im Stadtzentrum. Das klingt gut. Gibt es auch Parks? Ja, es gibt zwei große Parks. Einer ist direkt am Fluss. Das ist wunderbar. Was kann man in dem Schloss machen? Man kann Führungen machen und die Geschichte des Schlosses kennenlernen. Es gibt auch ein kleines Café im Innenhof. Ya, silakan boleh coba dipraktekkan. Di sini menjadi Thomas, saya minta Mbak Kezia yang menjadi Liza, Mbak Leonie ya. Okay, Herr. Gibt es in dieser Stadt viele Sehenswürdigkeiten? Ja, es gibt ein altes Schloss und ein großes Museum. Und was ist mit Restaurants? Da sind viele Restaurants im Stadtzentrum. Das klingt gut. Gibt es auch Parks? Ja, es gibt zwei große Parks. Einer ist direkt am Fluss. Das klingt wunderbar. Was kann man in dem Schloss machen? Man kann Führungen machen und die Geschichte des Schlosses kennenlernen. Es gibt auch ein kleines Café im Innenhof. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, sini bahasanya tadi tentang kotanya, bahwasanya apakah ada banyak tempat wisata ya? Itu di mana di kota ini, dia bilang ya. Lalu dia bilang, ya, es gibt ein altes Schloss ya. Ada sebuah kastil tua dan sebuah museum yang besar, dia bilang ya. Und was ist mit Restaurant? Ya, dan bagaimana dengan restoran? Ya, ada banyak restoran di pusat kota. Oh, kedengarannya bagus ya. Gibt es auch Parks? Apakah ada juga taman? Ya, es gibt zwei große Parks. Ya, ada dua taman yang besar. Einer ist direkt am Fluss ya. Salah satunya terletak tepat di tepi sungai. Das klingt wunderbar. Kedengarannya luar biasa ya. Was kann man in dem Schloss machen? Apa yang bisa dilakukan orang di istana tersebut? Ya, bahwasanya orang bisa apa? Führungen machen. Itu orang bisa mengikuti tur und die Geschichte des Schlosses ya. Dan mempelajari sejarah dari kastil tersebut ya. Kennenlernen ini mengenal ya, mengenal ataupun mempelajari sejarah dari kastil tersebut. Dan juga ada apa ya? Itu ada juga sebuah kafe kecil ya di halaman di dalamnya. Ya, oke. Thank you ya semuanya. Sekarang kita masuk bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih lesen ya. Und verstehen von Texten über Orte und Gegenstände. Kita akan membaca dan memahami teks tentang tempat dan juga benda di sini ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya ya. Es gibt viele Stände auf dem Marktplatz di sini ya. Nah, itu Marktplatz ya. Lalu da ist ein großes Restaurant auf dem Marktplatz. Man kann frische, ya frische berarti fresh ya kan. Frische Produkte auf dem Markt kaufen. Lalu ada di Stände, kann man auf. Nah, ini benar salah juga pastinya kan, karena ini pertanyaannya kan. Kann man auf dem Marktplatz einen Kaffee trinken? Nah, kalau bisa berarti richtig, kalau tidak bisa berarti falsch kan.
Lalu die Stände verkaufen nur Gemüse. Ya. Der Text 1 di sini ya. In der Stadtmitte gibt es einen Marktplatz. Da sind viele kleine Stände, die Obst, Gemüse und andere frische Produkte verkaufen. Es gibt auch ein Café, wo man sitzen und einen Kaffee trinken kann. Oke, silakan dimulai dari baca dulu Mbak Leonie ya. Okay, in der Stadtmitte gibt es einen Marktplatz. Da sind viele kleine Stände, die Obst, die Gemüse und andere frische Produkte verkaufen. Es gibt auch ein Café, wo man sitzen und einen Kaffee trinken kann. Oke, next Mbak Kezia silakan. Okay. In der Stadtmitte gibt es einen Marktplatz. Da sind viele kleine Stände, die Obst, Gemüse und andere frische Produkte verkaufen. Es gibt auch ein Café, wo man sitzen und einen Kaffee trinken kann. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya untuk soal-soal. Oke, ya. Oke, di sini kita lihat ya, India Stadtmitte gibt es eine Marktplatz. Jadi, ya, bahwasanya di pusat kota terdapat sebuah pasar ya. Nah, di mana da sind viele kleine Stände. Itu ada banyak kios kecil di sana ya. Yaitu die Obst, Gemüse und andere frische Produkte verkaufen. Nah, tentunya yang menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk segar lainnya. Berarti es gibt Stände auf dem Marktplatz, ini benar. Yaitu ada banyak kios ya di pasar tersebut ya. Itu ada sebuah restoran yang belum ada tadi ya, dibilang di sini es gibt auch ein Café ya, ada juga sebuah kafe wo man sitzen und einen Kaffee trinken kann ya, di mana orang bisa duduk dan minum kafe ya, minum kopi ya. Berarti nomor dua itu jelas salah ya, bukan sebuah restoran tapi sebuah kafe ya, berarti dibilang ya. Man kann frische Produkte auf dem Marktplatz kaufen ya. Kita bisa membeli produk segar di pasar, ini benar. Kann man auf dem Marktplatz einen Kaffee trinken? Apakah kita bisa minum kopi di pasar tersebut? Bisa dibilang tadi ya. Kemudian terakhir, kios-kios tersebut hanya menjual sayur-sayuran, ini jelas salah ya. Dijual sayur-sayuran, buah-buahan, dan produk segar lainnya, dibilang kan. Jawaban sini RF, RRF. Nah, Er, itu ya, nomor 4 ini bukannya orang-orang bisa minum di kafe ya? ya. Kan maksudnya di kawasannya kan di pasarnya tadi, di Marktplatznya. Kafenya itu kan ada di situ gitu. Oh, jadi jawabannya tetap Nah, pasti ya, bukannya falso. iya. Jadi risih di situ.
Jadi marktplatsnya itu Oh, kan sebenarnya kan secara globalnya kan kalau kita bisa bilang misalkan ada kafe di ini di Jakarta gitu. Nah, bisa nggak mereka bisa minum kopi di kafe. Nah, atau jangan Jakarta di luas banget ya, misalkan di Blok M gitu. Nah, bisa nggak mereka minum di Blok M berarti kopi? Ya bisa gitu kan. Karena ada kafe yang menyediakan tempat buat mereka minum gitu. Tapi kalau dia bilang di oh, restoran, di sini baru salah gitu. oke langsung ke Harry. Oke, bisa. Hati-hati ya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, sini im neuen Wohnviertel gibt es viele grüne Flächen. Da sind Spielplätze für Kinder und ein kleiner Teich. Es gibt auch einen Sportplatz, wo man Fußball spielen kann. Oke, silakan dari Mbak Leoni dulu. Im neuen Wohnviertel gibt es viele grüne Flächen. Da sind viele Spielplätze für Kinder und ein kleiner Teich. Teich ya, Herr, bacanya. Ya, Teich. Oh, es gibt auch einen Sportplatz, wo man Fußball spielen kann. Oke, next Mbak Kezia. Okay. Im neuen Wohnviertel gibt es viele grüne Flächen. Da sind Spielplätze für Kinder und ein kleiner Teich. Es gibt auch einen Sportplatz, wo man Fußball spielen kann. Oke, silakan boleh dijawab ya teman-teman ya. Her, sudah ya. Oh ya, sorry. Oke, kita cek ya. Ini tadi dibilang bahwasanya im neuen Wohnviertel gibt es viele grüne Flächen ya. Di kawasan perumahan yang baru itu ada apa? Yaitu ada banyak kawasan hijaunya ya, area hijau. Da sind Spielplätze für Kinder, yaitu ada taman bermain untuk anak-anak, und ein kleiner Teich dan sebuah kolam kecil. Es gibt auch einen Sportplatz, ada juga lapangan olahraga yaitu di mana orang-orang bisa bermain bola. Nomor satu, apa yang ada di area ataupun kawasan tersebut, jelas dia bilang bahwasanya yaitu Grüne Flächen tadi ya, lahan hijau ataupun kawasan hijaunya. Itu was können Kinder dort machen, apa yang bisa dilakukan anak-anak di sana, bahwasanya mereka bisa bermain di kolam tersebut ya. Lalu wo kann man im Wohnviertel Fußball spielen, ya di mana orang bisa bermain bola jelas tadi ya, auf dem Sportplatz ya di tempat olahraga ya, di lapangan olahraga. Lalu apa yang ada di kawasan perumahan ya, selain taman bermain untuk anak-anak, tadi ya, ini jawaban nomor dua lagi nih kan, sama ya, yaitu einen kleinen Teich ya. Lalu wie wird das Wohnviertel beschrieben ya, bagaimana deskripsi kawasan pemukiman tersebut ataupun kawasan perumahan tersebut, bahwasanya ada
Ya, viele grüne Flächen, ya. Tidak ada dibilang gedung pencakar langit ya, ataupun sangat berisik, nggak ada dibilang ya. Yang ada itu adalah kawasan hijau ya, ataupun area hijau. Ya, berarti jawabannya sini jelas. Mana tadi? Jawabannya A, B, A, C, A. Oke, sehr gut. Dankeschön ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke bagian terakhir. Sekarang yaitu kita mencari kesalahan dari teks yang ada di sini ya. Oke, langsung ya. In mein Wohnviertel gibt es ein großer Park mit vielen Bäumen. Da ist ein kleiner Spielplatz für Kinder. Es gibt auch eine Bäckerei und einen kleinen Supermarkt. Am Wochenende sind dort viele Leute, die spazieren gehen oder Sport macht. Oke, dari awal dulu ya, jangan lompat-lompatan kalau bisa ya. Kira-kira kesalahannya di mana di situ yang ada? Mulai dari yang awal. Kalimat pertama itu harusnya bukan give S tapi dais nggak sih Her? Atau langsung is aja? Di situ give S-nya sudah benar ya, Jadi karena dia bilang kan Von Viacal kan, nah, kawasan perumahan dan kan nggak spesifik dia jelaskan kan. oh jadi give S itu merujuk ke kata yang ada di depannya Her. Ya boleh, yang penting kan ini kan posisinya kan sebenarnya kan kalau misalkan kita bilang kayak tadi ya, kita buat give S-nya di depan berarti kan give S in mein ataupun give S ein großer Park in mein Von Viacal, gitu kan. Nah, ini kan kalau dia di sini kan dia lebih menerangkan dulu kan keterangan tempatnya kan. Itu di kawasan perumahannya ada sebuah taman yang besar dengan banyak pohon-pohon gitu kan. Nah, ini kan nggak tahu nih kawasan perumahannya di mana gitu kan. Apakah di sana, di sini, di ujung, di pojok. Dia menjadi kesalahan di sini adalah di in nih. Nah, in mein Wohnviertel. Apakah di situ benar penggunaan dari in-nya itu langsung main? Harusnya datif nggak, Her? Yap, benar. Harusnya jadinya apa berarti kalau datif? Mainem, Oke ya, harusnya jadinya mainem ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada dua ya sampai boime ini. Kesalahan yang kedua di mana? di yang setelah meet-nya, Ville Boyman. Oke, berarti mid harusnya jadinya apa? Jadinya villain, Oke, boimenya tetap? uh, Boyman harus. Oke, boimen ya. Ingat ya kalau bentuknya mid ya, berarti datif. Kalau datif berarti bendanya harus ditambahkan en atau n ya. Jadi di situ kesalahan tadi yaitu in mein von Viertel harusnya in meinem von Viertel. Give S, nah, ketinggalan nih. Grosser partnya ya, karena kan tadi kan setelah give S kan harus apa? Akusatif kan? Di bentuk akusatifnya harusnya kan di sini kan ein grosser Park itu harusnya menjadi einen grosser Park. Ya, baru mit viele Bäume jadi mit vielen Bäumen. Ya, oke, good. Lanjut. Yang kalimat selanjutnya harusnya kliennya itu jadi kleiner nggak sih Her? Oke, harusnya di situ. Da ist ein. Ein kleiner Spielplatz für Oke. Kinder. Kenapa jadinya Kleiner? Yuk, halo. Ya ampun masih ke mute rupanya. Sorry Her. Oke, saya bingung jadi tadi Uh, kok tiba-tiba diam. ya, Tante tadi aku ngomong gak ada yang nyautin. Eh, Kalau dia pakai kleiner, tuh soalnya kan dia berarti bentuknya kan nominatif maskulin kan Her. oke, good ya. Jadi nominatif maskulin itu Klein itu ditambahkan er harusnya kan? Di Mm-mm. Kleiner für Kinder di situ ya. Kleiner Spielplatz ya. Oke, good. Lanjut. Di Kayaknya mau jawab ya, jawab aja kayak. di yang es gibt auch ein Bäckerei-nya, Her. Bener nggak? Oke. Misalnya Ein Bäckerei-nya harusnya harusnya jadinya eine Bäckerei.
Oke, eine Bäckerei. Lanjut, terakhir. Und ein klein Supermarkt. Harusnya Harusnya jadi apa? einen, einen Oke, kleinen. oke, einen kleinen ya. Karena di sini posisinya masih di S-Gib-nya ya, yang menjadi patokan ya. Jadi di situ eine Bäckerei, karena dia adalah bentuknya adalah femininum ya, Bäckerei. Lalu ein kleinen Supermarkt, karena dia masih berpatok pada S-Gib tadi ya. Karena un ini tidak merubah kalimat, dia hanya sebagai penghubung saja di situ ya. Gitu. Hmm. Oke, lanjut. Terakhir nih. Am Wochenende sind dort viele Leute. Mahnya itu harusnya jadi mahan ya, Her. Oke. Tadi saya sempat hampir kejawab tuh. Kepleset tadi bacainnya. Tapi bener ya, Her. Harusnya jadi mahan. Oke, benar makannya. Karena di sini kan Ya. di kan dia ngambilnya kan. Enggak pun di ini kan posisinya kan di sini harus dikembalikan. Iya benar. Karena di sini kan posisinya. Makanya jadi Hmm. makan. Mm-mm. Ayo, satu lagi. Yang feel Leute-nya nggak sih, Har? Oke. Harusnya Feel oke, bila ya. Nah, tadi saya sempat baca tadi kan. Kepleset dikit. Nah, harusnya di sini bila ya. Karena kebiasaan kan nggak mungkin will Leute kan. Karena kan kalau will itu hanya untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Ataupun apa namanya. Kalau di bahasa Inggris itu lupa jadinya. Countable, uncountable ya, benda yang tidak bisa dihitung. Baru pakainya will. Tapi kalau benda yang bisa dihitung seperti manusia, pakainya will ya. Jadi will Leute harus diubah menjadi ville Leute ya, karena bentuk pluralnya tadi ya, dan dia adalah bentuk yang bisa dihitung. Maka di sini harus diubah menjadi machen ya agar sesuai dengan subjeknya. Karena tadi ville Leute, maka di sini kan relatifnya adalah di, maka untuk bagian akhirnya untuk kata kerjanya tetap harus machen. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu kira-kira? Ah, tidak ada, Her. Mas Yaman, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Dankeschön ya untuk Mbak Leoni dan Mbak Kezia malam hari ini. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dan ke Danke, Her. Her. Okay, gerne.